कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट। कवच समझा रहे थे, अभी आपको मैंने दिखाया कुछ दिनों पहले। कवच प्रणाली आई है। कवच प्रणाली क्या करेगी, एक ट्रैक पर अगर दो ट्रेनें चल रही होंगी तो पीछे वाली ट्रेन पर कवच से ब्रेक लग जाएगा, आपस में भिड़ंत नहीं होगी। क्या हुआ कल कवच का? ये क्या झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं देश को। 10 साल से रेल आवागमन का सबसे असुरक्षित साधन बन चुका है। लगातार जान और माल का नुकसान हो रहा है और लोगों को झुंझुने के नाम पर आपने कवच की बात कही। और ये क्यों हो रहा है? क्या एकदम से रेल फेल हो गई है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्री उदासीन हैं, अकर्मण्य हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब गुर्बत में रहते हुए लोग, यंग लोग जो गाजर मूली की तरह भरकर रेल में आज जाने को मजबूर है, वो मर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। बालेश्वरेर करमंडल एक्सप्रेसेर भयाबह दुर्घटनार कथा मने आछे? जे दुर्घटनाय मारा गिয়েছিলেন মোট 288 জন, आहतेर संख्या छिलो हाजारेरो बेशी, যাদের অনেককেই সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে কাটাতে হচ্ছে। মনে আছে সেই দুর্ঘটনার পরে রেল কর্তৃপক্ষ জনগণকে কি আশ্বাস দিয়েছিলেন? আর যাতে এরকম দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য বলা হয়েছিল দুর্ঘটনা নিরোধক কবচ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বসানো হচ্ছে সব জায়গায়। আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম এই আধুনিক প্রযুক্তি এসে গেলে আর কোনো চিন্তা নেই। আমাদের মতো আমজনতার রেল যাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবার বোধহয় নড়ে চড়ে বসেছে রেল। কিন্তু কয়েকদিন আগেই একটি তথ্য দেখে চমকে উঠতে হলো। তথ্যটি এই কবচ ব্যবস্থার কাজের অগ্রগতি নিয়েই। কি সেই চমকে দেওয়া তথ্য? কতটা এগিয়েছে এই কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থার কাজ, আর এর কতটা সুফল পাচ্ছি আমরা, জানতে দেখুন পুরো ভিডিওটি। নমস্কার, সবাইকে স্বাগত। আমি সুব্রত বসু। সবার আগে বলে নিই, এই তথ্যের সূত্র কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষই। অমরাবতীর আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট অজয় বোস সম্প্রতি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপড অটোমেটিক রেল প্রোটেকশন সিস্টেম বা এটিপিএস, যাকে সহজ করে কবচ সুরক্ষা ব্যবস্থা বলা হচ্ছে, সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। সেই আরটিআই এর জবাবে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে কয়েক মাস আগে পর্যন্ত সারা দেশে মাত্র 1465 কিলোমিটার রুটে কবচ সুরক্ষা লাগানো হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের আশা এই আর্থিক বছরে রেলের 2000 কিলোমিটার রুটে কবচ বসে যাবে। এটিকে মাত্র বলছি কেন? কারণ সারা দেশে রেলের রুট রয়েছে মোট 68,000 কিলোমিটার। তার মানে হচ্ছে সারা দেশের প্রায় 97% রুটই এই সুরক্ষা ব্যবস্থার বাইরে থাকছে। আপাতত যে অল্প পরিমাণ রুটে এই কবচ লাগানো হয়েছে তার প্রায় সবটাই সাউথ সেন্ট্রাল রেলে, যার সদর দপ্তর সেকেন্দ্রাবাদে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এক দফাতে তো সারা দেশের এই 68,000 কিলোমিটার রেলে কবচ বসানো সম্ভব নয়। এই কাজ করতে হবে ধাপে ধাপে। ওই আরটিআইতে জানা গেছে কবচ বসানোর কাজ প্রথম দফায় হওয়ার কথা 36,545 কিলোমিটার রুটে। 2023-24 আর্থিক বছরে এই কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে 710 কোটি টাকা। কিন্তু আরটিআই এর জবাব দেওয়ার সময় পর্যন্ত এর মধ্যে মাত্র 352 কোটি টাকা খরচ করা গেছে। তাহলেই বুঝতে পাচ্ছেন এই কাজকে কতটা অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে আর কি রকম দ্রুত গতিতে এই কাজ করা হচ্ছে। রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার হাল নিয়ে প্রতি মুহূর্তে নানা আশঙ্কার কথা বারবার উঠেছে। বালেশ্বরের দুর্ঘটনার পরেও একের পর এক নানা দুর্ঘটনার খবর এসেছে।
তাতে প্রাণহানিও হয়েছে। আমজনতার আশঙ্কার পাশাপাশি রেলের হাল নিয়েও অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের একটি এক্স টুইট সামনে এসেছে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বালেশ্বরের দুর্ঘটনার পর বহু প্রচারিত কবচ সুরক্ষা 1 কিলোমিটারও তৈরি হয়নি। তার আরো অভিযোগ, আমজনতার জন্য রেলের স্লিপার কোচের সংখ্যা কম করা হচ্ছে। এই বছরে 10%-এরও বেশি ট্রেন লেট করে চলেছে। রেল কর্তৃপক্ষ রেল বাজেট তুলে দিয়ে মোদী সরকারকে রেলের অব্যবস্থার জন্য জবাবদিহি করা থেকেও মুক্তি দিয়েছে। খাড়গে লিখেছেন, বেপরোয়া মোদী সরকার ভারতীয় রেলকে লাইনচ্যুত করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ অবশ্য জানেন, ট্রেনের উন্নতি, রেলের নিরাপত্তা নিয়ে নয়, এই সরকারের সব ফোকাস এখন যেন তেন প্রকারেণ বন্দে ভারত চালানোর দিকে আর তা প্রচার করার দিকে। तो थोड़ी बात हो जाए कि सरकार कर क्या रही है। ऐसा नहीं है सरकार के पास फंड नहीं है रेलवे सुरक्षा के लिए। इनफैक्ट सीएजी ने बताया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK में 20,000 करोड़ रुपए आने थे। 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती, 5,000 करोड़ रुपए रेलवे अपने रेवेन्यू से देता। 4 साल बाद जहां 20,000 करोड़ रुपए आने थे, वहां 4,225 करोड़ रुपए आए हैं, 1/4। ये इनकी सीरियसनेस है। ये रेलवे सुरक्षा के लिए सरकार की उदासीनता है। जिस संरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपए आने थे, जिससे रेलवे की सिक्योरिटी होती, उसमें 4,225 करोड़ रुपए है। लेकिन अभी चौंकिए मत, क्योंकि चौंकने वाली बात आगे है। उस पैसे से रेलवे की सुरक्षा नहीं की गई, उस पैसे से फुट मसाजर खरीदा गया, क्रॉकरी खरीदी गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे गए, फर्नीचर खरीदे गए, जाड़े में पहनने वाले जैकेट खरीदे गए, कंप्यूटर खरीदे गए, लोगों को बोनस दिया गया, गार्डन बनाए गए उस पैसे से। उस पैसे से रेलवे को, रेल यात्रा को सुरक्षित करना था, उससे क्रॉकरी और फर्नीचर खरीदा जा रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट धज्जियां खोल रही है, धज्जियां उड़ा रही है भारतीय रेल और नरेंद्र मोदी की सरकार की। রেলের এই আচরণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের এখন কি হাল হয়েছে তা সবাই প্রতিনিয়তই দেখতে পাচ্ছি। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলির বিন্দুমাত্র উন্নতি না ঘটিয়ে সেগুলিকে সুপারফাস্ট তকমা দিয়ে বাড়তি ভাড়া দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। সার্চ ফেয়ারের নামে যাত্রীদের পকেট কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেনের বেশিরভাগ শৌচালয় অজ্ঞাত কারণে সিল করে রাখা হচ্ছে। খাবারের মান তো পড়েইছে, কিন্তু দাম বেড়েছে অনেকটাই। খোদ রাজধানী এক্সপ্রেসে আরশোলা ঘুরছে। প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান দিয়ে যে ভাড়া কমানোর ব্যবস্থা ছিল তা চুপিসারে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, অন্য অনেক সংস্থার মতো রেলের নিরাপত্তা কমিশনের ক্ষমতাও 2018 সালে ছেঁটে তাকে কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কমিশন এখন বিমান মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে, অথচ সুপারিশ করা হয়েছিল এই কমিশনকে আরো ক্ষমতা দিয়ে তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে বের করে স্বাধীন সংস্থা করার। কেন তা করা হলো না? রেল যাত্রীদের নিরাপত্তার খাতিরে কেন তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করছেন না কেউই? এসব নিয়ে কথা বলা বা সমালোচনা করার সময় নেই গদি মিডিয়ার। তারা সবাই ব্যস্ত বন্দে ভারত চালানোর সবুজ পতাকা হাতে প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেখাতে, যে বন্দে ভারতের গতি বেশি দেখাতে শতাব্দী এক্সপ্রেসের গতি কমিয়ে দেওয়ার উদাহরণও আছে। 3,12,000 रेलवे के रिक्त पद पड़े हुए हैं और कर्मचारियों की इसी भारी समस्या से रेलवे जूझ रहा है। एक आरटीआई के मुताबिक, और ये आंकड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोको पायलट, बहुत सारे जो रेल हादसे होते हैं जहां पर गलत सिग्नल पे दे दिया गया, एक ही ट्रैक पर ट्रेनें चल गई, कहीं कहीं मानवीय त्रुटि होती है, और वो मानवीय त्रुटि लोको पायलट के कारण होती है। क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। लोको पायलट के 70,093 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 21% पद खाली पड़े हुए हैं। सहायक लोको पायलट के 57,551 पद स्वीकृत हैं, उसमें से करीब 8% खाली पड़े हुए हैं। ये वो पद हैं जो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य से, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इन पदों का रोल होता है। और 21% ये पद खाली पड़े हैं। इसके चलते
लोको पायलट के ऊपर बहुत भारी दबाव है। 12-12, 14-14 घंटे वो काम कर रहे हैं और इस तरह की त्रुटियां हो रही हैं। मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ा, रेल मंत्री कहते पाए गए पुलिस बल का प्रयोग करो। ये जो भीड़ भाड़ हो रही है, ये भीड़ भाड़ अपने मन से नहीं हो रही है रेलवे में, क्योंकि आपने रेलवे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 10 साल में रेलवे का जो हाल हुआ है, चाहे वो किराए में वृद्धि हो, और एक नहीं मैनीफोल्ड वृद्धि, जहां 800 का किराया था आज 2400 है। डायनामिक प्राइसिंग से कई बार तो रेल से कम किराया एयरलाइन का मिल जाता है। यह हाल आपने रेलवे का कर दिया है। क्यों ये लोग भीड़ भाड़ कर रहे हैं? कितनी किल्लत है ट्रेनों की, क्या अंदाजा है रेल मंत्री को? रेल मंत्री हवाई हैं। शायद वो महंगाई में, जैसे उनकी एक कोलीग ने कहा था मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, वो कहते मैं रेल से नहीं चलता। चलिए रेल से, एक स्लीपर में बैठिए, 200 किलोमीटर की यात्रा करिए एक स्लीपर कोच में बैठकर, तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की असली जनता, AC 3 में बैठ जाइए, आप AC 2 में बैठ जाइए, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की जनता किस तरह से आज आवागमन करने को मजबूर है। ভিডিওটি সম্পর্কে মতামত জানাবেন কমেন্ট বক্সে। এটি ভালো লাগলে লাইক ও প্রচুর শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন চালু করে রাখতে ভুলবেন না। আমি আসছি আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। জয় হিন্দ, সত্যমেব জয়তে।